हेलो हाय नमस्कार मु प्रभात त्रिपाठी आज पुणी थे गोटे नुआ ब्लॉग सागर पुणी थे बलबीर भाई सेम लोक सेम जगह तो किसी एक्सट्रा नहीं तो ये एक्चुअली कौन बेदी पूजा हबार अच्छे तो आम चलो कल जो सुजितार जो होता है संगीत प्रोग्राम तो बेदी पूजा हबार अच्छे तो बेदी पूजा शूट करा घर शूट कर ड्रेस शूट करा आम बाहर पूरी तो पूरी रे बारात स्टार्ट से सब जिन हम आहरी भी टीम मेम्बर अच्छा से देखा आउ चलो से पर्यटन रही यही देख बर कौन कल खाली उपास रहा कथा सी पुणी कौन कल बस खाया पीवा स्टार्ट कर सारे ची निर्जला उपास रहा कथा तुम आज बाहागर टे तुम हाँ हाँ टिके रही पूरा ये हूँ बरर गेटअप ये सब देखा आम सका सका भोजी स्टार्ट है आम सागर गोटे कोनी मेम्बर अच्छा हाय कह दिया हाँ तुम कौन खाऊ ए कौन खाऊ कौन एटा अरे तमें कौन खाऊ अरे तमें कौन खाऊ खाना एटा रुटीन एटा पूरी हाँ हाँ ये भी गोटे आम टूआ मेम्बर गोटे नमस्कार चलो आमर ए खाया पीवा सब सर तो मो पछपटे देख पाते पूजा स्टार्ट हो तो पूजा रे आम देखिए पूजा काम स्टार्ट करिया चलो किए कह पिलाटर बाहागर रोची भाई आउ थे करदेल टे हिंदी छोट पिलाटा बर ये शोई पड़ा पूजा हो कि ना देखु ऑथेंटिक बर ये गोटे बस देख बर शोई पड़ी बेदी पूजा चलती यो बलबीर भाई बलबीर काको बलबीर काको कौन कोच असेंटी बारे भी गालो सी तते कहूची रे गालो गालो छुआ ऊपर अत्याचार कर लोक देख भाई शोक आम उठिक आइले ये गोटे पूजा हम इट्स ए बेंगोली मैरिज भाई सुजित भाई ओ सुजित भाई বাচ্চা জানিছ না গোয়া গাতি খন্ডে এটা আমার একটা অঙ্কল এনেছে কলকাতা থেকে আর বড় নথিলা বোধে না ইটস ফ্রম কলকাতা ঠিক ঠিক আরে आमर ए शेरवानी शूट चलती तो मोर कंप्लीट बलबीर स्टार्ट है करता आम स्पाइडरमैन बुलूची बलबीर तो स्पाइडरमैन के सुंदर भल लग सौटी सैले एठू खाई बाहर
बराबर रेडी हेलेनी Sing is bling. Sing is bling. କାହାକୁ ଶୁଟ୍ କରୁଛୁ ସେ ତ ଭିତରେ ପଳେଇଲା White color ସୁଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଜାଣିଛୁ? ଆଚ୍ଛା ହଁ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଟା ମୁଁ ବି କରେ ଏବେ ପକାଅ, ଏବେ ପକାଅ। ରାଧା ରାଧା ओम नमो देवी नमो दुर्गा नमस्तु नमामि जय जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी हो तुम्हें वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्यु सर्वदा जदि आपण लुचि लुचि देखुछन्ति सेठु माडी आस भितरकु काहाकु न मानि মাছটাকে যাবার সময় দেখে যাবে। ତାର ଗାଡ଼ି କଥା ହେଇକି ଆସିଯାଇଛି ପୁରା ଏବେ ସୁଜିତ ଏବେ ବାହାରି ଗଲେ ଘରୁ ଏବେ ଆମେ ପୁରୀରେ ଦେଖା ହେବା ତ ବଲବୀର ଭାଇ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଏତେ କାମ କଲେ ଆମେ କେମିତି ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆମେ ଏବେ କାର୍ ଆମର ରେଡ଼ି ତ ସୁଜିତ ହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ବି ଯିବା ବରଯାତ୍ରୀରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ନାଚିବା ନାଇଁ ନାଚିପାରିବାନି ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ଯାଇକି ସେଠି ବି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲ ଆମେ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏଇଟା ସୁଜିତ ବାରାତ ପାଖରେ ତ ବାରାତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ତ ଆମମାନଙ୍କ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ସେପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କେତେବେଳେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଯେ ବରଯାତ୍ରୀ କେତେ ବଡ଼ ଆଉ କେମିତିଆ ହେଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ ଚାଲ ଏ ପିଲା ନାଚିଛି ବରଯାତ୍ରୀ में सब रेडी बर ठिया ହେଇଛି ଆମ ବିକାଶ ଭାଇ ବି ଆମ ପାଖକୁ ପଳାଇଲେ ଏଠି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି
ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଏବେ। ଏବେ ଏଠି ମାଳା ପିନ୍ଧା ହେଉଛି। ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ଏବେ। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହୁଳୁହୁଳି ପକଉନ ହୁଳୁହୁଳି ଟିକେ ହଉ ପକେଇବି ପକେଇଲା ପକେଇନି ତମେ ପକଉନ ଏମିତିରେ ଏବେ ସବୁ ଅଟୋ ସବୁ ପକେଇବେ ପକାଅ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପକେଇବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଢାଳିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସୁକୁରି ପେନ ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି हाँ सादा आराम से हाँ था तुम्हें ही स्वर्ग का तुम्हें ही संख्या तुम्हें ही सिंदूर ଭାଇର ଫାଇନାଲି ବଳି ପଡ଼ିଗଲା। कटिगला କଣ କହୁଛ ନା ନିଦ ମାଇଲାଣି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଯିବୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କାହ୍ନା ବାବୁ। ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ହେଲା ସାଢ଼େ ଗୋଟେରେ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ଆଚ୍ଛା 2:10-15 ହେଲାଣି ତୁ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ। ଆଡ଼େ କ'ଣ ଲେବର ମୂଲିଆ ଲେବର ବି କହିଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଇଂଲିଶ ହେଇଯାଉଛି ମୂଲିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ବିଦାୟର ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ବାହାଘର ସବୁ କାମ ଖତମ। ଏବେ ଆମେ ବିଦାୟ ଖତମ କରିକି ବାହାରିବା। ସो ଏବେ କାମ ଫାମ ସରିଲା, ସବୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ପୁଣି ବାହାଘର ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ କରିବା। ତ ବଲବୀର ଭାଇ ପଳାଲା, ଏ ବଲବୀର ଭାଇ ହଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା। ହଉ ତ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ବସ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।